बस इहो चई मां पंहिंजी जाइ वठंदुसि। अल्लाह अवां खे हिन तहरीक में सुरखरू करे। हमारे एडवोकेट दोस्त साहब और सराइकी पार्टी दे तमाम दोस्त और भेणिया, अस्सलाम वालेकुम। असा बलोचिस्तान कनू तो सारी मोहब्बत विच आयूं मुल्तान, और इनका वडी मोहब्बत असारी पाकिस्तान ना हुजण खपे और है, क्योंकि मुल्क है तो सूबे भी हैं, जे मुल्क नहीं तो सूबे भी नहीं। ये असारी हकूक दी जंग है। सराइकी सूबा इंशाअल्लाह ठीक नहीं रहा से इनका पहला कदम मेरे ख्याल कुछ अरसा पहले इंतजामी सूबे का ऐलान था भी, हाँ, लेकिन मसाइल घणे, आबादियां घणे, इतनी वही आबादियां वध गए और डिस्टेंस ऑफ सूबे का हेडक्वार्टर परे पौंदा है। इंदे लाए सराइकी बोल्ड सूबे का हक रखेंदा है, इन्हें सूबा मिलण खपे प्लेटफॉर्म ते चावे सी। लेकिन एकड़ा अर्ज कंदा वन्या कि असारी मोहब्बत मुल्क नान भी हुजण खपे ऐं मुल्क दे इदारे नान भी हुजण खपे। मुल्क दे इदारे ना मोहब्बत कर सो असारे इदारे मजबूत थी सन और असारी रहनुमाई भी करे सन। इंदे लाए मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करसा, खासकर जावेद चनर साहब और जनाब एडवोकेट साहब मलिक नहीम इकबाल एडवोकेट साहब, आसिम मला इमाम सुमरो साहब और मलक सफदर खोकर साहब और मोहतरमा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इज्जत अफजाई की, खुले दिल से हमारा इस्तकबाल किया। इंशाअल्लाह जल्द हम बलूचिस्तान में आप लोगों को दावत देंगे, कोयटा बलूचिस्तान में, और वहाँ पे अच्छी तकरीब रखेंगे। इस तरह जिसे जावेद साहब ने एक पॉइंट आउट किया कि बलूचिस्तान सराइकी हो या पंजाबी हो तो उनके लिए थोड़ा वहाँ पे क्राइसिस है। मेरे भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस हम लोगों के लिए, हमें भी मारा जा रहा है। वहाँ पे हमारे हम बलोच हैं, हमारे साथ भी ये हो रहा है। ये नहीं, ये मुल्क के दुश्मनान का काम है, जो हमें टुकड़ों में बांटना चाहते हैं वही मार रहे हैं। वो ना पाकिस्तानी है, ना सूबा परस्त है, ना वो कौम परस्त है, वो एक दहशतगर्द है। वो हम में से आप में से नहीं है। तो इन चीजों को रोकने के लिए हम सबको, चाहे एडवोकेट की शक्ल में हो, चाहे कारोबार की शक्ल में हो, चाहे पार्टी की शक्ल में हो, चाहे हकूक की जंग की शक्ल में, मिल के उनके साथ मुकाबला करना है। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ मुल्तान में बुलाकर हमारी इज्जत अफजाई की और एक यकजहती की तरफ हमने इससे पहले भी एक इजलास किया था ऑनलाइन। जनरल साहब भी वहाँ उसमें थे, दूसरे काफी दोस्त भी थे। तो हमने वहाँ पे भी उसका एजेंडा भी हमारा ये था कि हमें पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के लोगों के जो दुश्मन हैं, एक तो वो हमसे 10 गुना बड़े हैं, बड़ी फौजें हैं, बड़ी ताकतें हैं, बड़ी इकोनॉमियां हैं, उसके निस्बतन शायद हमारा मुल्क भी छोटा, हमारी इकोनॉमी भी छोटी, हमारी डिफेंस बजट भी छोटा। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिक्योरिटी जो भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो फौज से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो नेवी से ताल्लुक रखते हो, हमेशा मुल्क की सरहदों के साथ साथ मुल्क के अंदर जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, जो कि हमारे ही लिबादे में बैठे हुए हैं, हमारे ही कल्चर के साथ वो जुड़े हुए हैं, और उनके जो गलत कारियां हैं, जो दहशतगर्दाना अज़ाइम हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के भाईचारगी को भी नुकसान, जिस तरह चनल साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में यहाँ से सराइकी बेल्ट से या पंजाब से या किसी भी सूबे से, ये मुल्क हम सबका है, चाहे कोयटा हो, चाहे मुल्तान हो। ये मुल्तान मेरा शहर है,
آپ کا شہر ہے، میرا شہر ہے، کوئٹہ آپ کا شہر ہے، میرا شہر ہے، سب کا شہر ہے۔ پاکستان اس ملک کی سرزمین کو ہم نے کبھی نہیں بانٹا۔ ہاں البتہ حقوق کے جنگ ہر جگہ پہ، ہر قوم پرستی تنظیمیں ہوں یا علاقائی تنظیمیں ہوں یا قومی تنظیمیں ہوں، ہمیشہ اپنے لوگوں کے، اپنے علاقے کے حقوق کی حفاظت کے لیے جنگ لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ ایسی ہی جنگ جس طرح آپ سرائیکی صوبہ بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں نے یہاں آ کے جب معلومات لی تو آپ کی تنظیم میں سرائیکی جو صوبہ بنانے کی تنظیم ہے ان میں بھی شاید 2-3 گروپس ہے۔ تو یہ گروپنگ جو ہے یہ چیز ہمیں کمزور کر رہی ہے۔ آپ کوشش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قومی امن دفاع کونسل آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کا ہر شہری آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی بلوچستان آپ کے ساتھ ہے۔ ہم ان چند بلوچستان کے نام نہاد جو اپنے آپ کو بلوچستان کا مالک سمجھتے ہیں، لیکن دراصل ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہ ایک چند مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے جو ڈالروں کے پیچھے اپنے ملک کے لوگوں کو اور اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے افواج پاکستان، ہماری پولیس یا ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی کاوشوں سے آج بلوچستان میں بھی کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے۔ جب سے افغانستان کے اوپر حملہ ور ہوا پاکستان، اس دن کے بعد آپ نے دیکھا بہت کم واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ بلوچستان میں، اس سے پہلے آئے دن روز کے واقعات تھے، لیکن آج کل وہ آپ دیکھ رہے واقعات میں کافی کمی آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا یہ واقعات ختم ہو جائیں گے۔ ہماری محبتیں جو سندھی ہو، بلوچ ہو، سرائیکی ہو، گلگت بلتستانی ہو، کشمیری ہو، کے پی کا پٹھان ہو، ہم سب ایک جان ہیں، ہم سب کا ملک پاکستان ہے، اور جب تک ہم مل کے اس ملک کے بنیادوں کو بنائیں گے نہیں، جو ہمارے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو بڑی مہربانی عزت افزائی کا میں شکر گزار ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں اولیاؤں کے سرزمین ملتان آیا ہوں، اور آپ لوگوں کی محبت نے ہمیں یہاں لایا ہے۔ ہم آئے ہیں یہ پیغام لے کے، ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی افواج ہماری افواج ہے، اور جو امن کی کوشش میں ہمارے فورسز قربانیاں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو بھی قومیں بستی ہیں، میں ان چند دہشت گردوں کا یا وہ ڈالر کے شوقین لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یا میں ان چند سرداروں کی بات نہیں کر رہا جو وہ بھی بکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اور آج اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نیشنل پیس ڈیفنس کونسل اپنے سرائیکی بھائیوں کے شانہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ جب آبادیاں بڑھتی ہیں، ہم ضلع بڑھاتے ہیں، بنتے ہیں ضلع، نئے ضلع بنتے ہیں، نئے ڈویژنز بنتے ہیں، تو اگر نئے صوبے بھی بن جائیں ضرورت کے حساب سے تو کیا اس میں کبات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، لوگوں کو سہولت ملے گی، لوگ اپنے پسند کی گورنمنٹس بنائیں گے، اپنے پسند کے لوگ لائیں گے، تو ظاہر ہے جو محرومیاں ہیں، جو مسائل ہیں، کافی حد تک وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں جب آپ لوگ کے اپنے ہاتھ میں وسائل آئیں گے۔ آج آپ کے وسائل کہیں اور ہیں، شاید آپ کے اوپر وہ وسائل خرچ نہیں ہو پا رہے، وہ وسائل کہیں اور خرچ ہو رہے ہیں،
جب آپ کے ہاتھ میں وسائل آئیں گے تو لازماً آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے علاقے میں تعمیر و ترقی میں آپ اس کو جو ہے استعمال کریں گے. تو آخر میں آپ سب کا بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں, اور صوبے کے لیے, صوبہ سرائیکستان کے لیے میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں, چاہے ہمارے سیکورٹی فورسز ہوں, جنرل صاحب ہوں, ہم سب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ سرائیکستان بننا سرائیکستان کے لوگوں کا حق ہے, اور وہ یہ حق ان کو ملنا چاہیے. ہم کوئی ملک جدا کرنے کی بات تو نہیں کر رہے, ہم ایک انتظامی یونٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے گھر کے دہلیز کے قریب سہولیات ملے, ان کو دفاتر, ان کے سیکٹریز ان کے قریب ان کو ملے, بجائے یہاں سے لاہور ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے, وہاں جا کے پھر ہوٹلوں میں رہنا, اپنے کام کو دیکھنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے اگر سرائیکستان صوبہ بنتا ہے تو سب سے پہلے نیشنل پیس ڈیفنس کونسل اور بلوچستان کے تمام بلوچ قبائل اس چیز کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سرائیکستان بنے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں کی جدوجہد رہے گی اور آپ دوستوں کی یونٹی رہے گی. جب آپ یونٹی اپنی برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. ایز اے پریزیڈنٹ سرائیکی صوبہ ہم اناؤنس کرتے ہیں نیشنل پیس ڈیفنس کونسل کی طرف سے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم نوٹیفیکیشن بھی آپ کو جو ہے بھجوا دیں گے, اور یہ امید رکھیں گے ہم آپ سے کہ آپ امن کے لیے اور قومی امن دفاع کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور تنظیم سازی کریں گے, اور تنظیم کو جو ہے ایک آگے لے کے جائیں گے. اور ہم آپ کے سرائیکی جو تنظیم ہے اس کے جدوجہد میں بھی نیشنل پیس ڈیفنس کونسل آپ کے ساتھ ہے, چنڑ صاحب بھی ساتھ ہے, ہم چنڑ صاحب کے ساتھ. میں انہوں کا انتہائی شکر گزار ہاں کہ انہوں نے میں کوئی ذمہ داری دیتی ہے. انشاءاللہ اساں رل مل کے یہ تنظیم سازی بھی کرے سو اور دوستان دے نال کوارڈینیشن کرے رکھے سو, اور اساں انشاءاللہ ہم وقت جڑا ہے بڑے واسطے حاضر ہیں, اور ساڈے واسطے نہ جڑے نہ اعزاز دی گل ہو سی کہ اساں تواڈے نال کھڑ کے شانہ بشانہ عزت و جہد تواڈے نال ہو سو. مہربانی, تھینک یو. آج آپ سرائیکی گروتھ اتحاد کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو نیا صوبہ بننے سے یا صوبہ سرائیکستان بننے سے اس ملک میں اس صوبے میں مسائل بڑھیں گے یا مسائل بڑھیں گے؟ دیکھیے, مسائل کم ہونے چاہیے. انتظامی یونٹ جب بڑھتے ہیں تو مسائل کم ہوتے ہیں, وسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کے وسائل بڑھیں, سرائیکستان صوبہ بنے اور اس کے مسائل کم ہو. تو وسائل تو بڑھتے ہیں ہمیشہ, جب بھی نئے انتظامی یونٹ بنتے ہیں ان کا الگ کابینہ بنتا ہے, آپ کا سی ایم الگ بنے گا, آپ کی منسٹریاں الگ ہوگی, تو لازماً آپ کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہوگا, آپ کا اپنا بجٹ ہوگا جو آپ اپنے لوگوں پر خرچ کر سکیں. یہ جب صاحب ہمارے قارئین کو کہیں کہ اگر نیا صوبہ بن جاتا ہے تو انتظامی اعتبار سے بجٹ بڑھے گا,
के दावे हैं कि इससे और ज्यादा मसाइल पड़ेंगे, इस हवाले से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मसाइल नहीं पड़ेंगे, बल्कि मसाइल को हल करेंगे। सूबा जो है मसाइल का हल है। यहाँ पे हम एक अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं कि एक न बंदा सराइकी वसीयत से लाहौर जाता है, वो तफ्तीश चेंज कराने के लिए भी वहाँ जाता है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी वहाँ जाता है। तो हम जब सूबा बनेगा तो तमाम इदारे मुल्तान में होंगे और यहाँ जो है लोगों के मसाइल हल होंगे। तो डेफिनेटली जो है यहाँ मसाइल हल करने के लिए ही छोटे छोटे यूनिट बनते हैं या सूबे बनते हैं, तो उससे मसाइल हल होते हैं। पहले 70 में बलूचिस्तान बना तो बलोचों के मसाइल जो है अब ना हल होने लगे हैं। तो एक यहाँ भी ना जो है पंजाब तकसीम होगा तो पंजाब की तकसीम से जो है सराइकी वसीयत के मसाइल हल होंगे। तो इसलिए सूबा जो है मसाइल का हल है और हम इस सूबे के मसाइल, लोगों के मसाइल और महरूमियाँ खत्म करने के लिए जो है हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ये आजम साहब हमारे बताइएगा कि अगर नया सूबा बनता है उसका कोई भी नाम हो, चाहे कोई भी पंजाब हो, चाहे वो कोई भी हो, उसमें आप लोगों को विश्वास है जब तक फसाद है, बताइएगा। देखिए जी, सिर्फ मसला जो है ना वो यूनिट साजी का नहीं है, हमारी शनाख्त का भी है। तो सुबह जो है ना पहले तो हमारी शनाख्त का भी मसला है, क्योंकि ये सराइकी वसीयत में जितने भी बोलने वाले लोग हैं ना वो सराइकी है ना, तो इसकी जो तकसीम होगी तो सराइकी खिते में भी होगी ना। तो नाम तो इसका सराइकिस्तान सूबा ही होगा या सराइकी सूबा होगा, इसके अलावा और सूबा जो है ना वो हमें समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, यही वजह है कि सराइकी वसीयत के लोग जो हैं ये महरूम है अपने हकूक से। इस वजह से पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने इंसानी हकूक विंग बनाई है और हमारी जो कोशिश है कि वो हम हुकूमत वक्त को आगाह कर सकें कि यहाँ पर जो गुर्बत है, पसमंदगी है, बेरोजगारी है, इनके मुमकिन मसाइल के लिए हल किए जाएं। और जो कि इंसानी हकूक की अगर बात हो, जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं हम चाहते हैं वो प्रमोट हो। अक़वाम मुत्तहिदा हकूक के हवाले से वहाँ पे चार्टर तो है लेकिन वहाँ पर अमल दरामद नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो जुल्म नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हम पाकिस्तान सराइकी पार्टी इंसानी हकूक के इस प्लेटफॉर्म से हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी बरादरी से भी अपील करते हैं कि मुस्लिम कौम पर जो जुल्म हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए और खासकर हमारा सराइकी वसीयत जो यहाँ पर गुर्बत बेरोजगारी है, इनके मुमकिन हल के तामीर और तरक्की के मनसूबाजात शुरू किए जाएं ताकि हमारे यहाँ से जो लोग रोजगार के लिए दीगर इलाकों में, दीगर सूबों में, दीगर जिलों में जाते हैं, उनको अपने ही इलाकों में रोजगार मुयस्सर हो। जी मेरा वाबस्ता है, जब हम मुल्तान तशरीफ लाए सराइकी बेल्ट वालों ने हमें दावत दी थी, हम यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अच्छी से इस्तकबाल की, मेहमान नवाजी, भाईचारा, मोहब्बत, अमन। ये मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, हमें अल्लाह ने बनाया है, हम एक आदम की औलाद हैं, हमारा कल्चर एक, हमारा तहजीब एक, बलोच हो या सिराकी हो, हम एक ही हैं, खून हमारा एक ही है, रिश्ता हमारे एक ही है। और पंजाब वो भी हमारा भाई है। ये चंद लोग हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें दूर करना चाहते हैं भाईचारा से और मोहब्बत से। हम कभी भी दूर नहीं होंगे इन चंद आदमियों की वजह से। हमारा कल्चर भी एक है, हमारा भाईचारा भी एक ही है, हमारा मोहब्बत एक है। पंजाब हो, सिराकी हो, पख्तून हो, केपीके हो, सिंधी हो, हमारा खून के रिश्ते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों के कब्रिस्तान है, मीर चाकर खान हो, मीर नूर नसीर खान मेंगल के चंद सिपाही हैं, 1000 साल पुराना इधर आए थे हिजरत करने के लिए और काफिरों के लिए जंग करने के लिए। उन्होंने भी नानकाना साहब में आज तक भी कब्रिस्तान मौजूद है। हमारा अफगानिस्तान से लेकर कोए सुलेमान से लेकर दिल्ली तक बलोच, सिराकी, पंजाबी, केपीके और सिंधी हम एक ही हैं। हम भाईचारा, अमन, मोहब्बत यही पैगाम देना चाहते हैं। अपने कल्चर को उजागर करें। सिराकी भाई हो और पठान हो, केपीके हो, सिंधी हो, जो अपने कल्चर में वाबस्ता हैं, आज तक वो कौमें जिंदा हैं। जो अपने कल्चर को छोड़ दिया है, आज वो कौम का नाम निशान खत्म है। मुझे 20 साल हुए परदादा से बाद मैंने अपने ये कल्चर को उजागर किया है। जहाँ भी जाता हूँ इसी अपने कल्चर के साथ जाता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से हर जगह में मुझे इज्जत मिलता है और मेहमान नवाजी खिदमत करते हैं। पंजाब हो, केपीके हो, सरहद हो, चारे सूबे में पाकिस्तान के हर कोने में मैं जाता हूँ। आपके सवाल है कि जो मुखातिब अनासर है, जी, क्या वो हमारे मुल्क की तरफ है
बाहर किस हिसाब से काम करती हैं जो हमें आपस में आती हैं या नहीं करती हैं? भाई हमारे जो खित्ते हैं वो बाहरले मुल्क के, हमारे चंद जो भाई हैं अनासिर हैं उनको बाहर से फंडिंग होता है। हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज अपने अवाम के साथ है, अवाम उनके साथ है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ अपने मुल्क के साथ वफादार रहो। मुल्क है हम हैं, अगर मुल्क नहीं है हम भी नहीं है। अभी मैं मिसाल देता हूँ और फलस्तीन का, फलस्तीन ने आज तक वो कुव्वतें और फौज और जितने भी हैं क्यों नहीं थे? हमारे कौम उधर इन्होंने नफरत फैलाया हुआ है। हमारा नफरत कभी भी किसी पर हम नहीं वाबस्ता होने नहीं देंगे। हम भाईचारा रहेंगे। जितने भी अक़वाम हैं चारे सूबे के और चंद टोलों से हम यही गुज़ारिश करते हैं, हमें भाईचारा में रहने दे, भाईचारा में रहेंगे और मोहब्बत और प्यार अमन का पैगाम लेके आए हम।